Hayung tongkhor salno rugui kokti sala Pratapgarh 43 nong wato bufang kainani samung butang yago yafari rikha Bharatiya Janata Party or sala bufang kaimani bisingte tangkhor muthangnani awai mung narkha bodolni adongrok Kokti sala Pratapgarh 43 nong wato hayung tongkhor sal songjak Bharatiya Janata Party Ashani Pandawa manjakai BJP Hastia Probari Binod Shankar Mantri Phanindra Sharma MLA Rebuti Mohan Das AMC Deputy Mayor Monica Das akasangna khobui bodolni adongrok Ashalo amchani juda juda thayo tongkhor salno tuye awai mung khlai bufang kailekhai BJP ni adongrok oboti samung butangno tangui bufang kaide langma thangai tongnani kok kcharkha hastini lukurokno Deputy Mayor Monica Das আমাদের আজকে 13 প্রতাপগড়ের 43 নম্বর ওয়ার্ডে যিনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের প্রভারী বিনোদ সঞ্জয়জি এবং সাংগঠনিক মন্ত্রী ফণীন্দ্র শর্মাজি আমাদের প্রতাপগড় বিধানসভার যিনি সম্মানীয় বিধায়ক রেবতী মোহন দাস মণ্ডল সভাপতি সহ ওয়ার্ড সভাপতি সহ বিভিন্ন কার্যকর্তারা আজকে আমরা এখানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেছি কারণ আমরা জানি যে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে গেলে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন প্রাণকে বাঁচাতে গেলে জলের পাশাপাশি গাছেরও সম পরিমাণে প্রয়োজন আর আমরা দেখেছি বিগত 5 বছরে আমাদের ভারতবর্ষে সৌর এবং পবনের যে শক্তি তা দ্বিগুণ বেড়েছে এবং তা এই বছর আমরা রিপোর্ট আমাদের কাছে যেটা আছে সেই ভিত্তিতে আমি বলছি তার জন্য আমি সকল জনগণের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান Ashali hayung tongkhor salo joto bai baksa bufang kaikhe BJP Haste Probari Binod Shankar obuni logi logiwa nobar tuibar te tangkhor no muthang tonina no tuye Mantri Bokrok Narendra Modi ni dalbi dalwa jimuni kokno bo khursawe saikhnarika te jeshikai mansak bufang kainani bagui jotono saklaikha Probari Binod Shankar ये आज विश्व पर्यावरण दिवस है पर्यावरण दिवस पर एक पौधा रोपकर लोगों को संदेश देना कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनवायरनमेंट के लिए पर्यावरण के लिए काम हो रहा है वो देश और दुनिया ने देखा आज ग्लोबल एनवायरनमेंट पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप को देश और दुनिया ने स्वीकारा है पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको बधाई देते हुए त्रिपुरा के साथ साथ देश के लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें जिससे इस वृक्षारोपण के माध्यम से वातावरण को हम सुंदर बना सकें और सुरक्षित बना सकें Thungrungni phataro nongkhori tongkhor muthangnawa BJP ni samung butang kubuni no borom thigui no hwnui kha khlaika wansukmung kwrwngrok Bio report Kokkhorang